Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, students. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we meet again. Thank you for turning on your video, Alfarizi. I can see you. Alfarizi, Sri Windiani, and we are still waiting for the rest of your friends. But I think I will go on first. Meskipun kita menunggu teman-teman lainnya, tapi saya tetap lanjut ya sembari yang lainnya ikut join dengan kita. So, how are you everyone? How are you Nelly? Nelly Rahmarani. How are you? I'm good, sir. Okay, Alhamdulillah you're good. Husni, how are you? Alhamdulillah, Sensei. Alhamdulillah. Never mind, it's okay. You can call me Sensei. It's all right. I understand that. Arigato gozaimasu. Azmi Arsisuchi, how are you? I'm fine. Okay, Alhamdulillah. I like your background. I think that is a library, right? Library, is it in Japan? Kamar Nobita, sir. Yeah. Oh, kamar Nobita. Iya. Oh iya, oke. Good. Jadi Nobita rajin juga ya. Dia punya buku seperti itu. Good. And Mulia Hesti, how are you? Fine, sir. Fine. Okay, good. Diki Arya Putra. Okay. How are you, Diki? I'm good, sir. Okay. All right. I'm glad to hear that you are good, you are fine, you are healthy. So why I'm asking you that question, because our topic today is about staying healthy. Ya, jadi tentang unit ke-5, staying healthy. Bagaimana tetap sehat. Okay. So I will share the screen with all of you. Okay. Can you see the slide? Belum, sir. Belum ya? Belum. Oke, masih loading berarti ya. Oke. Now, can you see it? Yes, sir. Okay. Good. I'm glad to hear that. So, today is our meeting ke-13, 13th semester ganjil 2021-2022 English conversation. So, the key is in here. We learn English, but at the same time we learn about conversation, percakapan ya, speaking and conversation. Okay, so that's quite obvious. Now I'd like to continue. So our topic today is about unit 5, and that is about staying healthy. Before that, I'm going to send you the link to the attendance, so please fill out. Silakan diisi absensinya bagi yang sudah hadir. Jangan ditunda-tunda kan nanti bisa lupa ya. Ada yang sebelum saya masuk ini saya bacakan dulu rekap absensi dari meeting 1 sampai meeting meeting berapa? Meeting 12 ya minggu kemarin. Nah, jadi kan ada Google Form, jadi saya cetak, saya print, kemudian ini semuanya ada ya, seperti ini. Mana ini? Nah, ini. So, ini bahasa Inggris 2. Wait a minute. Nah, ini. English Conversation 1 terdiri dari 3 jurusan. Nah, seperti ini. So, ini absensinya, jadi saya checklist siapa yang hadir, siapa yang tidak. So, let me read untuk jurusan untuk prodi ya, prodi sastra Inggris yang ini yang sering tidak hadir aja ya, yang kehadirannya lebih dari 3 kali ya. Kalau lebih dari 3 kali itu nilainya nggak akan sampai B. Kemudian Farhan Maulana tidak pernah hadir di Google Data, di Google Form set tidak pernah ada. Kemudian
Aulia Rizka ini ada 1, 2, ada 3 kali nggak hadir. Ya, jadi usahakan hadir terus ya Aulia. Kemudian Gita Fajriani Hersa hadir cuma 5 kali. Putri Nabila tidak pernah ngisi absen di Google Form, berarti indikasinya tidak pernah hadir. Kemudian Dwi Kamisa Indriani juga tidak pernah hadir. Selebihnya hanya 1, 2. Ananda Salsadila juga tidak pernah hadir, dan Angela Melinda Putri. Itu yang prodi sastra Inggris yang absensinya bermasalah. Kemudian yang kedua, ini yang prodi sastra Jepang yang banyak tidak hadir ya. Pertama Rohit Yuliando Govanda, saya nggak tahu nih apakah kuliah atau tidak, karena hanya di meeting 1 hadir, and then after that Rohit tidak pernah hadir lagi. Kemudian Fakri Hamdi Rizalfa tidak pernah juga, and then Ayodia ini baru 5 kali hadir. Meeting 2, 3, 9, 10, dan 11. Itu pun meeting 10, 11 terlambat ngisi absensi. Mungkin ada di hari berikutnya. Muhammad Hadir Mufti ini nggak tahu kenapa saya ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali hadir. Sampai meeting 11. Jadi 11 kurang 6, 5 kali nggak hadir. So it's I don't know. Kalau ada yang mau diinformasikan, let me know. Kalau sakit, show me that you have informed me before. Izin. Kemudian selebihnya Lydia Sri Odelia Simanjorang 1, 2, 3, 4, 5 kali nggak hadir. Ya, itu untuk absensi. Untuk prodi sastra Jepang itu yang paling bermasalah. Selebihnya untuk kehadiran hadir ya lengkap ya. Kemudian itu yang sudah bagus tolong dipertahankan karena maaf sir, interupsi. Ya. Itu saya hadirnya itu saya absennya udah 5 kali ya sir. Ya, meeting 1, 4, 8, dan 9 nggak hadir. Nggak ada di Google Form namanya. Oh. Ya. Lupa Selalu ngisi kayaknya, sir. I always remind you absensinya di Google Form akan saya sesuaikan dengan yang ada di portal. Ya, kalau di portal ada yang ketahuan diisinya duluan absensi di portal sebelum perkuliahan, lalu kemudian di Zoom nggak hadir. Ada yang seperti itu. Nah, jadi bahkan sehari sebelum perkuliahan udah diisi portal. Portalnya kan hari Senin pernah saya buka. Jadi diisinya absensi terlebih dahulu, tapi nggak hadir di Zoom. That's not fair, karena kita harus adil terhadap teman-teman yang lain juga ya, yang mana tahu ada mahasiswa yang WA saya, dia lagi terbaring di rumah sakit minggu kemarin hari Senin misalnya, contoh kakak seniornya jurusan prodi sastra Jepang, dia dari Padang ke Payakumbuh habis check up di rumah sakit karena penyakit usus kalau nggak salah, habis operasi, jadi dalam perjalanan dia tetap mendengarkan perkuliahan Zoom, dan di WA saya, mohon maaf Mister, saya hanya bisa menyimak segala macam. I really appreciate that ya, seperti itu that's a good attitude. Jadi sebelum perkuliahan let me know kalau sakit, sebelum perkuliahan, kalau ada acara sebelum perkuliahan, agar nanti tidak terdata absen. Kemudian prodi sastra Indonesia yang sering paling nggak hadir itu Dea Angelia, ini nggak pernah hadir. Kemudian rata-rata semuanya hadir, kecuali pada meeting keempat hanya Hotma dan Indah yang hadir. Selebihnya saya nggak tahu kemana. Meeting keempat itu tanggal berapa itu? Meeting keempat, let's say 14 Oktober 2021. Itu bukan hari libur kalau nggak salah. Okay, so that's about our attendance. Absensinya, jadi pertahankan, kita ada 3 meeting lagi. Kalau yang sudah 3 kali tidak hadir, usahakan jangan tidak hadir lagi ya. Kalaupun izin ada masalah, let me know. Karena saya juga dulu adalah mahasiswa yang paham betul kalau ada persoalan, kalau ada lagi sakit, kalau ada masalah di rumah atau segala macam, informasikan ya. Jadi I can give you my consideration. Alright, that's about.
Sir, Yes. ada prodi sastra Inggris tadi Ananda Sangsabila tuh dia udah ngundurin diri dari awal. Oh, oke. Good. Kalau gitu berarti nilainya nggak perlu saya proses ya. Oke. Soalnya kalau udah mengundurkan diri, nilainya akan saya jadikan BL daripada saya jadikan E. Karena kalau misalnya kalian aktif, nggak berproses kuliah, itu komputer akan merubah menjadi nilai E. Karena 0 tercantumnya. Beda kalau misalnya memang dari awal dikasih tahu saya namanya dari situ, tapi tidak jadi ngambil, nilainya akan saya jadikan BL atau 0. Artinya Ananda harus mengambil mata kuliah yang bersangkutan ya, mengambil mata kuliah ini lagi di tahun depan, di semester ganjil 2022-2023 sebelum ngambil English Conversation 2. Karena English Conversation ada 2 semester ganjil ini. Saya juga ngajar di prodi sastra Jepang, percakapan bahasa Inggris 2. Kalau misalnya English Conversation 1 tidak bagus nilainya, misalnya dapat D atau E, itu di conversation 2 tidak diizinkan masuk. Harus tamat dulu conversation 1. Okay? So that's for your my suggestion for you yang mahasiswa semester 1, semester 2, itu kuncinya ya. Jadi kalau misalnya kalian sekarang di semester 1, nilai semester 1 nanti akan berpengaruh ke semester 3. Semester 3 akan berpengaruh ke semester 5. Semester 5 akan berpengaruh ke semester 7. IPK di semester 2 akan berpengaruh ke semester 4, 4 ke 6, dan semester 6 ke semester 8. 8 semester itu harus selesai, 4 tahun kuliah. Jangan buang-buang waktu. Karena apa? Ada yang lalai, 8 tahun kuliah itu 16 semester. Itu buang-buang waktu, buang-buang uang, dan buang-buang kesempatan. Ya, jadi tidak lagi keren. Yang mahasiswa abadi itu nggak keren. Tamat, selesai kuliah, and then move to the next thing that you can do, whether you apply for a job, your life, and anything else ya. Jadi selesai one by one. That's one thing. Jadi usahakan semester 1 ini jangan ada nilai C atau D. Kalau ada nilai C atau D, kalian nanti harus ngulang mata kuliah tersebut di semester depan. Ya, akhirnya akan sekelas sama junior. Mungkin di mata kuliah lainnya sama teman-teman lainnya. That will be chaos. Okay, that's my suggestion, my advice. Kepada semua mahasiswa saya bilang seperti itu, sama adik-adik saya juga yang sedang kuliah saat ini juga saya bilang seperti itu. Stay focus, ya, fokus dengan apa yang kita kerjakan. Alright, so I move on. That's tentang administrasi. Supaya nanti jangan ada yang terkaget-kaget tentang absensi ya. Okay. Now I move on to Unit 5. This is about staying healthy. You need to stay healthy because why do you need to be healthy? When you are healthy and you are happy, everyone around you will feel the same way. But if you're sick, if you're ill, and then if you're not happy, everyone around you will feel the same way. Okay, so it's we project the good and positive vibe. Vibe itu sekarang bahasa kerennya vibe, you know, that's what it means, the millennial. All right, so we will have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subtopics. We have taking care of yourself, staying healthy outdoors, home remedies, medical care, emergency care, pharmacy, poisons, and counseling. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I will cut sampai medical care untuk meeting sekarang. Minggu depan baru kita lanjutkan emergency care, pharmacy, poisons, dan counseling. So this is interesting topic for you to learn. Kenapa? Karena ini berfokusnya kepada kita masing-masing ya. So you are responsible for your own healthy. So the first one, we see this is taking care of yourself. You see, this is the pictures. We have 1, 2, 3, 4 pictures. I think the pictures of family. Look at this man. He is eating a lot of junk food. You know junk food? Junk food itu makanan cepat saji ya. Fast food. Ya, fast food dengan junk food beda. Kalau fast food ada yang masih berprotein, tapi kalau junk food itu makanan yang sudah tergolong
nggak makan pun nggak apa-apa gitu. Lebih bagus. Junk food itu misalnya seperti ciki misalnya, yang crispy seperti itu, yang basically itu cuman tepung dengan garam dan beberapa bumbu aja itu. It's junk food ya. Kemudian you know you can search in Google or in Microsoft about junk food. There are many types of that. Kemudian ada fast food, makanan cepat saji. Kalau beli sandwich di jalan-jalan itu namanya fast food. Tapi kalau misalnya beli makanan yang di tepi jalan itu ada minyaknya yang sudah menghitam, itu saya tidak mau beli di situ. Kenapa? Karena itu bisa mengandung memicu lemak jenuh ya, trans fat namanya. Jadi itu bisa pemicu jantung koroner kalau terlalu banyak. Sudah makan goreng-gorengan lalu dilanjutkan dengan teh es kemudian tidur. Nah, kalau di usia kalian seperti itu nanti resikonya di usia 50 tahun. Ya, so that's my advice to all of you. You are still young. You need to take care of yourself. So we have this conversation. Ada percakapan di sini. I would like to invite M1, M2. Okay, 2 male students. Okay, silakan siapa yang mau partisipasi. You can raise your hand. Click in the button. Oke, Lavoni. Yang kedua, apa lagi? Lavoni baru. Lavoni, siapa lagi yang kedua? Male, dia male ini. Ayo, siapa? Lavoni nih, Lavoni yang baru ini. Yang oke, one male. Kalau nggak saya panggil, kalau nggak mau yang ini. Saya panggil aja ya. Aldo, oke. Aldo duluan daripada Raffi. Oke, silakan Lavoni and Aldo. You can practice this conversation. Who's M1, sir? You can be M1 because you raise your hand first time. Lavoni M1 and Aldo as the M2. Okay, go ahead. Gee, don't you think you should cut out some of those high-calorie foods? What do you mean, Pete? Everyone eat burgers and hot dogs. I think it's okay once in a while, but you're always eating this stuff. It's really not good for you. That pie, for example, it's just empty calorie, and the calories are all from fat. I don't think I'll have a heart attack from this lunch. Besides, eating low-fat food is no fun. Don, look, I'm your brother. I'm worried about you. The sedentary life you lead and the saturated fats you consume are really bad. Well, if I get too fat, I can always take a diet pill. At least I'm not anorexic. Don't be foolish. You can eat nutritious meals that are enjoyable. We're getting older and have to watch out for our health more now. I do. I eat enough to satisfy my appetite. Nutritious from food just don't do it for me. How about trying to change just a little at a time? Look, I'll help you. I'll cook for you. Just try to start taking care of yourself. You'll cook for me? What did you have in mind? Okay, thank you, Lavoni and Aldo. That's nice practice of conversation. Yang lainnya nanti kita coba. Oke, untuk percakapan berikutnya ya. So you see, there are several interesting expression in conversation that you need to pay attention to. Ini Lavoni tadi perfect sekali nih membunyikannya, lafaznya, as if that's really a conversation. Good. Misalnya seperti don't you think, nah, don't you think ini sebenarnya ekspresi, you can say G ini boleh, you can use this when you talk to your friend, but not to your lecturer, okay? So, G is actually the shorter version of OMG, oh my God, G, God, or something like that, but they don't say God directly, they say just G. And G, don't you think you should, nah ini ekspresinya memberikan saran. Don't you think you should, tapi tidak memaksa, ya, bertanya, tapi implicitly ini
ngasih saran. Don't you think you should cut out some of those high calorie foods? Nah, berarti ini gambar pertama ya. What do you mean? Okay, that's fine. I think it's okay once in a while, but you're always eating this stuff. It's really not good for you. Kemudian nih, I think it's okay once in a while. Ini maksudnya sesekali, misalnya sekali itu maksudnya sekali 3 bulan, bukan sekali sehari ya. Sekali 3 bulan, sekali 4 bulan gitu, bukan sekali sebulan. And then, nah ini karakter apa ya? Kalau orang kulturnya orang bule itu kalau ngasih advice seperti ini, it's really not good for you. Kalau ada yang dia pikir buruk buat kita, dia akan bilang, ya. And that pie, for example, okay, and I think you already know that. Eating low-fat food is no fun. Okay, no fun di sini, you can get the meaning. No fun di sini maksudnya bukan fun dalam arti main game atau main ludo atau main permainan apapun itu. It's no fun means that you really enjoy eating that. Okay, low-fat foods. That's what he said. Nah, di sini bagus ini. Tadi cara Lavoni baca juga is very interesting. Don, look, I'm your brother. Oke, nah di sini berarti ada emphasize, penekanan di sana. Look di sini bukan lihat ya, bukan don't look, bukan begitu. Look, misalnya itu maksudnya kasih dong saya perhatian gitu. Misalnya look at me. Don't look, I'm your brother. I'm worried about you. Nah, this I really like this sentence, especially when you really care about someone. Try to say it like this. I'm your brother. I'm worried about you. That's what I do with my brother and sister as well. When I really care, I tell them what happened. Is there anything wrong? Ya, jadi berkomunikasi. And then the sedentary life, okay. Kemudian ada istilah I'm not anorexic. Siapa yang tahu apa itu anorexic? Nih, I'm not anorexic. Anorexic ini penyakit kalau sudah makan tuh dimuntahkan lagi ya, biar kurus. Don't be foolish. You can eat nutritious meals that are enjoyable. Kemudian ini fine, ini general. Kemudian yang how about, nah, jadi ini Rafdil Fuadi banyak sekali ini akunnya yang mau gabung. Okay, and then look, I'll help you. I'll cook for you. Just try to start taking care of yourself. Okay, jadi cook for you now because they're brothers, so they need to help each other. And good. This is one of the good expression that you can apply. Ada, jadi saya ulang lagi. Ada, you can use this. Don't you think that? Nah, kemudian, jadi ini ngajak gitu loh. Jadi nggak memaksa, ya. Kemudian, I don't think I'll have. Kemudian, ya, don't look, I'm your brother. Jadi misalnya kalau sama teman juga, hey John, look, I'm your friend. Tapi kalau saya sih jarang juga saya bilang seperti itu sama teman saya. Hey, I'm your friend. Jarang. Just show it that you care, okay? Not lip service. And we have here the list of words, 27 words. I would like to call one student, female, to read this vocabulary for all of us. Oke, Dian Hadini. Nah, udah angkat tangan ini. Silahkan, Dian. Dari nomor berapa, Sir? Yes, number 1 until 27. Active, alcohol, or require, anorexia, anorexic, appetite, calories from fat, carbohydrates, cholesterol, diet pills, empty calories, energy, excessive, exercise, fat, fattening, fit, fitness, greasy, healthy risk, low-fat diet, nutrition, nutritious, oily, overweight, protein, saturated fats, sedentary. Okay. Can you try to read this once again, Dian? Number 22. Nutritious,
Ah, okay. Actually, you should pronounce it nutritious. Nutritious di sini pakai sh di sini. Nutritious. Ya, nutritious bukan nutritious. Ya. Nah, seperti Oke, sir. delicious, delicious, nutritious. Meskipun tulisannya beda, kalau delicious pakai C, nutritious pakai T ya. Jadi you should try to nanti di rumah boleh juga setiap, kalau saran saya bagi yang beragama Muslim ya, misalnya saya dulu waktu SMA sampai dari SMP lah, SMP SMA kuliah, saya setiap sholat subuh kan kita ngaji, sudah ngaji pakai bahasa Arab kan, bahasa Arab kan bahasa asing, so ada ain, ko, kaf, lam, mim, nun, tatu segala macam. Nah lanjut dengan baca teks bahasa Inggris atau yang bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang paling ribet itu baca teksnya ya. Nah, coret-coretnya seperti itu ya, katakana, hiragana seperti itu. Tapi kalau bunyi lafaznya banyak vokal, jadi nggak terlalu challenging ya dibandingkan dengan bahasa Hebrew, bahasa Eropa, Prancis seperti itu yang diftongnya kemudian itu yang beda-beda ya. So that's my suggestion. Habis yang sholat subuh baca, karena lidah kita masih kaku kalau jam segitu. Buat air hangat, minum, baca teks buku. Read aloud, nggak apa-apa. Baca aja teksnya. It's okay, orang tahu kita belajar kok. So the first one tadi ini active, ini alkohol atau liquor, alkohol. Ini betul anoreksia, anoreksik. Ini tadi bukan appetite, but appetite. Appetite ini nafsu makan atau selera. Calories from fat, ini sepertinya sudah banyak yang tahu ya. Eksesif ini banyak, bahasa Minangnya batambuah. Nah, ini eksesif ya, eksesif melebihi yang dari seharusnya. Fat, fattening, fit, greasy, health risk, risiko kesehatan, low fat diet. So you need to really care about yourself, okay, before others care about you. That's the rules, okay? You have to love yourself before people love you. Oke, that's kesannya kayak egois banget ya. Enggak, sebenarnya kenapa? Karena kalau kita sehat, orang kan senang. Kalau kita happy, orang kan senang lihatnya ya. That's the rules for that. Tapi kalau kita yang sendiri misalnya nggak sehat, gimana coba? And the next one, staying healthy outdoors. We have it's a staying healthy outdoors. Kalau tadi staying, taking care of yourself, maybe that's in your house or wherever you live. Now we talk about staying healthy outdoors, di luar rumah ya. Okay. Now you look at these pictures. It's very interesting. Swimming, bathing. Kenapa? Coba saya tanya, kenapa kok banyak orang bule itu bathing gitu, sunbathing? Kenapa? Because they are too white. What else? Aldo tadi mau ngomong? Oh nggak jadi. Oke. Okay. Actually, because kenapa mereka sunbathing? Karena satu benar too white, tapi kalau bilang too white juga nggak terlalu ya, terlalu putih nggak juga. Kalau terlalu putih nanti itu ngarahnya ke arah albino. But actually they want to look tan. Oke, Raffi pertama. Oh, kita tekan. They want to look tan. Kenapa? Karena kulit seperti kulit orang Asia itu bagi mereka eksotis, very beautiful. Jadi mereka they want to look like that, right? Nah, makanya we never know. Mungkin bagi orang yang kita anggap cool or good looking, tapi bagi mereka sendiri nggak ngerasa seperti itu ya. Nah, atau kita jadi kelihatan oke menurut mereka. And then we have here conversation. But before that, I'd like to, we would like to call, ini baru masuk Rafdil Fuadi sama Arik Irza. Okay. So, who wants to read the list of vocabulary? Silakan. Dinda, oke, Dinda duluan angkat tangan. Silakan Dinda. Yes, sir. Allergic reaction, avoid, bite, bug, dehydrate, dehydration, feel faint, fleece, fly, frigid, hay fever,
hazard, heat exhaustion, icy, insect, itch, itchy, poison, poison, poison ivy, poison oak, poisonous, pollen, precaution, rattlesnake, scorpion, scratch, skid, slip, slippery, sting, stinger, sunblock or sunscreen, swarm, and wasp. Good, Thank perfect. you, sir. Perfect, Dinda. Ini tadi yang saya perbaiki sedikit, yang nomor 13. Ini heat exhaustion. Exhaustion. Exhaust, ada istilahnya exhausted, exhausting, exhaustion ya. Jadi ini heat exhaustion itu maksudnya kalau kalian jalan jam segini ya, di jalan misalnya di trotoar atau kemana aja itu tanpa pakai topi, atau juga kalau perempuan yang bahan jilbabnya tebal, tidak menyerap keringat, itu heat exhaustion. Jadi bunuh-bunuh kepala ini rasanya panas. Nah, itu namanya heat exhaustion. Pulang-pulang harus minum, harus ya, itu dia. Rattlesnake, anybody knows rattlesnake? Ular derik. Oh, ular derik, good, perfect. Scorpion. Kalau scratch dia berkaitan sama itch sama scratch. Scratch ini menggaruk. Nah, kalau ada gatal digaruk. Nah, kalau itchy sudah digaruk-garuk, taunya agak berdarah dikit, itu namanya itchy. Nah, kalau itch itu yang misalnya di kulit ini digaruk sedikit, itu itch. Nah, itu itchy. Biasanya karena insect. Kemudian hazard. Sir, Yes. nomor 18 itu IVA itu bagaimana bacanya, sir? Poison. Good. Siapa tadi yang bilang itu? Raffi. Oh, Raffi. Oke, good. Poison ivy. Ada di film Batman ini. Film Batman and Robin itu ada yang musuhnya warna hijau, perempuan, beracun dia, kerja di lab. That's one of my favorite movie ya, Batman and Robin, yang poison ivy. Jadi poison ivy ini istilahnya dari semacam tumbuh-tumbuhan tapi yang beracun. Kalau Rafflesia arnoldii beda lagi, dia bunga bangkai itu. Ya. And poisonous, beracun, pollen ini juga mendekati arah yang sama maknanya. Kemudian precaution, ini kalau ada masuk jurang itu ada simbol-simbol hati-hati, itu namanya precaution. Kemudian bite, bug, oke. Bug ini kutu ya, bug. Fleas, flying, and frigid. Hay fever ini semacam demam di kepala. Kalau warna kan demam biasanya dikompres di kening ya. Di kening. Nah, kalau dulu waktu saya demam, waktu di saat studi begitu, 1 minggu pertama kan kita adaptasi ya dengan lingkungan baru, itu saya demam, rambut saya hampir rontok semua, jauh dari lingkungan biasanya pagi ada lontong, saya cari di sini lontong nggak ada, jam 8 matahari baru kelihatan. So what happened was, nah kalau hay fever itu siangnya pas summer harus dikompres bagian tengkuk ini, di situ letakkan kompresnya sambil tidur. Jadi dua-duanya di sini bisa sembari ini mendinginkan kepala. And then ada skid, slip, slippery ini gelincir pakai stinger, ada stinger. It's a different accent. Kalau British kalau nggak salah saya stinger ya. Kalau American stinger. But I will show you after this. Sunblock, sunscreen. Kira-kira kalian perlu sunblock nggak? Perlu, sir. Perlu ya sunblock. Perlu sunblock. Lagi yang perempuan ini. Kenapa? Ternyata menurut penelitian orang yang suka berpanas-panasan di luar kalau nggak hati-hati itu bisa terkena kanker kulit. Ya, kanker kulit. You have to wear this. Kalau misalnya bahan dia bagusnya mengandung minyak kelapa, jadi dibalur di bagian tengkuk ini kalau bagi perempuan supaya nggak terlalu keringatnya nggak terlalu evaporasinya terlalu besar ya. And then we have swarm, wasp, ini slippery seperti ini. Ini salju ya.
Kalau saljunya kecil-kecil begitu lagi jatuh itu bagus, cantik dia. Tapi kalau sudah menumpuk dia di jalan, di rumah, di mana-mana kayak karpet putih itu, nah kalau belum dibersihkan susah jalan keluar. Di Jepang juga seperti itu ada. Kalau nggak salah di dekat Fujiyama sama di Hokkaido, Kyoto pernah juga saya lihat di sana. It's thick ada saljunya. Bahkan kadang sebesar ini jatuh dari langit itu menimpa kepala. So be careful. Okay, so I will continue session 2. Sesi kedua berikutnya. Ini baru gabung siapa ini? Rafael Fuadi. Okay. We will continue session 2. I will stop share di sini. And please join di link yang session kedua. We will have this conversation. Okay. Yang muncul nanti langsung aja bacain. Male di sini. Nanti gantian lah. Tadi male sudah, sekarang female lagi. Okay, I'll see you in session 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.